ବାଲିଗୁଡାରେ 3 ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ ଗିରଫ। ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଟୟୋଟା କାର ଜବତ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା पुलिस 59 नंबर ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସୀତାପଡ଼ି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଟୟୋଟା କାରକୁ ଅଟକାଇ ତଲାସି କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ 23 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରରେ ବିହାର ଅଭିମୁଖେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ पुलिस ଗିରଫ କରିଛି। गिरफ अभियुक्त माने उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिलार पप्पू रस्तोगी, आछेलाल सरोज, संदीप कुमार प्रजापति बोली पुलिस प्रकाश करिछि। पुलिस जबत करथिबा टोयोटा कार सह 23 केजी गंजेई को जबत करथिबा बेले एही घटना रे बालिगुड़ा थाना रे केस नंबर 143/2024 रुजु करी एही गंजेई चालान सह अन्य केही संपृक्त अछंती कि नहीं से नहीं तदंत चलाइथिबा विषय थाना अधिकारी शिवशंकर सिंह प्रकाश करिसेंती। बालिगुड़ारू संजय कुमार पाणिग्राही रिपोर्ट, फोटो न्यूज टाइम।